Hi guys, nagpalit ko og isda nga puti. Sa English ang tawag day aning isda is silver fish. So nagpalit ko og duha ka ingon ana guys. Ang isa na nasa yahong og nagpalit sad ko og alugbati. Kay magsinabaw ko. Then of course nagpalit og tanglad nga walay dahon. So ingon ana ilang tanglad diri guys, walay dahon. Tapos kamatis, completos, ricados. O diva. Og kay ming bukal naman, so ilunod na nato ni ang pution nga isda. Grabe ka puti nga isda. Buton say tawag ani nga isda guys. Tapos gibutang na nako ang alugbati kay medyo luto-luto naman to yung isda. And then gitimplahan na nako siya og asin lang. Kaya wala man tay bitchin o wala mo tay magic sarap dire, so asin lang gid siya. Gigamay ra na kog asin kay lisod na magkayuti ay unya ta charet. So ana guys, unya kaning kamatis hastang lamia jud ni guys. Ako ra poy gilamian ani, yun lang, bye.